Evo jednog pitanja. Kako ofarbati jaja uz pomoć cvekle? Kuvanjem u cvekli ili ne? Ovaj način daje rezultat. Jaja staviti u lonac, naliti vodu i staviti kašiku soli. Sipati oko 50 ml sirće i kuvati. Potrebno je penu skinuti, a ohlađena jaja grubom stranom sunđera izbeliti. Krtolu cvekle iseći na sitnije komade. Poželjno je da nosite rukavice. Komade cvekle staviti u blender ili neki secko, naliti vodom, dodati sirće i dobro usitniti. U činiju staviti izbeljena kuvana jaja. Preko jaja sipati kašu od cvekle. Ostaviti da odstoji minimum 4 sata da bi se uhvatila boja. Jaja očistite od cvekle i namažite uljem da imaju lepši sjaj. Iz moga iskustva, jaja koja se kuvaju u cvekli neće uhvatiti boju.